सुप्रभात पिलामाने मु सुदीप्ता नायक सहकारी शिक्षयत्री बालिका उच्च विद्यालय उज्जवलपुर तुम समस्त को आज भर्चुआल स्टूडियो को स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने आज आमे तुम इतिहास बहिर द्वितीय अध्याय प्रथम पाठ फासीवाद और नाजीवाद विकास विषय में पढ़ा। पिलामाने तुम समस्ते जानिछ जो व्यक्ति टिके निर्दय निष्ठुर प्रकृतिर थईथिबो ताकू आमे समस्ते हिटलर बोली आख्या देथौ आ से हिटलर को विषय आज आमे पढ़ा। चलो ताहले स्मार्ट पाखक जावा। आज आमर द्वितीय अध्याय प्रथम पाठ होछि फासीवाद और नाजीवाद विकास। पिला माने तुमे समस्ते जानिछ प्रथम विश्व युद्ध रे आमर दुई गोटी गोष्ठी युद्ध लड़ीथिले। से माने होछंती गोटे हला केंद्र शक्ति आ गोटे गोष्ठी होछंती मित्र शक्ति। केंद्र शक्ति रे आमर थिले जर्मनी ऑस्ट्रिया बुल्गारिया आउ तुर्की ए माने हेले हमर केंद्र शक्ति। तापरे हमर मित्र शक्ति रे अछंती हमर फ्रांस सर्बिया रूसिया इंग्लैंड बेल्जियम पोर्तुगाल ग्रीस रोमानिया जापान चीन आउ ए मित्र शक्ति रे हमर इटाली जोग देथिला 1915 रे जेतेबेले कि हमर विश्व युद्ध को प्राय 1 वर्ष अतिबाहित होई जेथिला। तापरे परे अमेरिका 1917 रे जोग देथिला। तो यही समय रे हमर प्रथम रे आमे समस्ते जानिछु जे हमर केंद्र शक्ति विशेष भाव में जयलाभ करि आसुथिला मध्य शेष रे युद्धर फलाफल एया हेथिला जे हमर मित्र शक्ति प्रथम विश्व युद्ध को जय करथिले। तो सेई प्रथम विश्व युद्ध ही हमर आज जो पाठ में पढ़िबा नाजीवाद और फासीवाद ताकू सृष्टि करिवारे विशेष सहायक हेथिला। तो से विषय आमे समस्ते भलो भाबरे जानि नेबा। प्रथम विश्व युद्ध पर आमर पृथ्वी रे बहुत गुड़ाए परिवर्तन हेथिला। आमे जानिछु ए प्रथम विश्व युद्ध रे आमर बहुत गुड़ाए नुआ जिनिस व्यवहार करा जायथिला बा नुआ जिनिस सब संगठित हेथिला। तो विशेष करी कि तार फलाफल रे आमर सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक ए भलिया परिवर्तन सब बहुमूल मात्रा रे आमर जो राष्ट्र गुड़िक प्रथम विश्व युद्ध रे अंशग्रहण करथिले आमे समस्ते जानिछु प्राय 36टा राज्य प्राय 36टा देश राज्य तो नुहे देश आमर प्रथम विश्व युद्ध रे अंशग्रहण करथिले बा से माने नियोजित होइथिले। तो से समस्त राज्य गुड़िक रे खाली नुहे तांको छाड़ी देके मध्य अन्य राष्ट्र गुड़िक रे मध्य आमर ए सब प्रकार परिवर्तन सब संगठित होइथिला। सामाजिक परिवर्तन देखि परिबा आमे अर्थनैतिक परिवर्तन देखि परिबा तापरे राजनैतिक क्षेत्र रे मध्य बहुल मात्रा रे परिवर्तन हेथिला। से समस्त को आमे जदि देखिबा ताहेले अनुभव करिबा जे ताहा किभଳି भाबरे द्वितीय विश्व युद्ध आड़कू मुहाणी नेथिला। युक्तराष्ट्र अमेरिका और यूरोप रे आमर अर्थनैतिक परिवर्तन कहीं विशेष भाव में देखा मिलता। प्रथम विश्व युद्ध रे आमे समस्ते जानिछु जे अमेरिका और यूरोप रो अधिकांश देश अंतर्भुक्त होइथिले। समस्ते सेथिरे निजको नियोजित करिथिले। तो युद्ध रे समस्त गोटे उद्देश्य थाए जे सेमाने किभଳି भाबरे निज देश को लाभ पहुंचेइबे। किंतु युद्ध जहा है सब समय ध्वंसात्मक हेइथाय। तो से समय नेतृवृंद माने समस्त खाली गोटे पक्ष को दृष्टि रे रखी कि युद्ध रे अंशग्रहण करि नैथिले। तापरे जेते बेले युद्ध शेष हो जाइछि समस्त देखिले जे समस्तंकर वाणिज्य व्यवसाय रे यथेष्ट बाधा प्राप्त होइछि। बहुत गुड़ाए अवनति होइछि। विश्व युद्ध समय आमर विशेष भाव में युद्ध सामग्री उत्पादन पई बढ़ी उठिथिबा कल कारखाना गुड़िक युद्ध पर बंद हो जाइथिला। जोटा कि से समय गोटे गुरुत्वपूर्ण शिल्प थिला पहिले अत्युक्ति हेबो नाही। तेणु अनेक श्रमिक सेते नियोजित होइथिले। आ जेते बेले युद्ध शेष हो जाइछि आ युद्ध परे से कारखाना गुड़िक बंद हो जाइछि से श्रमिक गुड़िक बेकार हेइ गेले। आ से माने बेकार हेइ गेला परे बेसामरिक सामग्री उत्पादन पई उद्दिष्ट कल कारखानार बेसामरिक सामग्री उत्पादन पे उद्दिष्ट कल कारखानार श्रमिक माने कोन करिसंती ना अधिक मजूरी दाबी करिसंती। आ से माने जेउ मालिक माने अधिक मजूरी देबाको मना करिसंती सेमानक विरुद्ध रे
ସେମାନେ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି କଳକାରଖାନା ସବୁରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କଳକାରଖାନା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କମି ଯାଇଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଇଛି। ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର କଳକାରଖାନା ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେଉଥିବା କାରଖାନା ନୁହେଁ, ବେସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେଉଥିବା କାରଖାନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବେକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢି ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉଟା କି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥାଏ, ସେଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଶିଳ୍ପ ଆମର କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ହରାଇଲେ। ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ଏହାର ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ 1929 ମସିହାରୁ 1933 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1929 ରୁ 1933 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାପରେ ପରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ବେସାମରିକ କଳକାରଖାନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବେସାମରିକ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମ ହେଇଛି। ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କମ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ 1929 ରୁ 1933 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମର 1919 ପରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଠିକ ସେହିଭଳି ଖାଲି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ବିନିଯୋଗ ଫଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିଲେ। ଖାଲି ଯେ ଆମର ଶିଳ୍ପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବା ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହିଲେ ସେମିତି ନୁହେଁ, କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ। କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଢିଗଲା। ଖାଲି କାରଖାନାରେ ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା
यूरोप और अमेरिकार ये दुईटी महादेश जितेबाला ये आर्थिक अवस्था संकट पूर्ण गति करुला से समय आम सोभिएत रूस रे से समय सोभिएत रूस रे से माने उन्नति होता आर्थिक अवस्था उन्नति करथिले बाकी सबुआडे अवनति चली समय सोभिएत रूस रे उन्नति चली कहीं से समय जोसेफ स्टालिन थिले आ जोसेफ स्टालिन गोटे योजना प्रवर्तन करथिले से योजना होछि पंचवार्षिक योजना पिला माने हमर एबे मध्य भारत रे चालुछि तो से समय जोसेफ स्टालिन रूसिया रे कोन करथिले ना पंचवार्षिक योजना प्रवर्तन करथिले आ से पंचवार्षिक योजना दगु रूसिया रे ए आर्थिक मांदावस्थार कोनोसी प्रभाव पड़ी नथिला तो ए सब आमर विभिन्न प्रकार जेते बेले दुर्गति हिछि प्रथम विश्वयुद्ध परे परे तो से दुर्गति रु निज निज देश को बा निज निज राज्य को बाहर करिया पई जो केतेक शक्ति रो अभ्युदय होइथिला बा विकास होइथिला सेमानक मध्ये आमर गोटे अछि फासीवादी शक्ति आ गोटे हैला नाजीवादी शक्ति तो आमे समस्त जानिले जे प्राय 36 टी देश प्रथम विश्वयुद्ध रे अंशग्रहण करथिले और से समस्त देश रे खाली नुहे अन्य देश रे मध्य आमर कृषि शिल्प क्षेत्र रे संकट देखा देथिला दारिद्र्य बेकारी वृद्धि पाइथिला आईन श्रृंखला रे समस्या देखा देथिला सरकार विरोधी जनमत वृद्धि पाइथिला आ श्रमिक आंदोलन मध्य होइथिला उत्पादन दुई मुख्य अंश कृषि और शिल्प क्षेत्र रे कृषि और शिल्प क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार संकट जोगु चारिआडे अभाव अनटन देखा दिला दारिद्र्य और बेकारी वृद्धि पाई श्रृंखला रक्षा क्षेत्र में समस्या देखा देछि केतेक देश रे सेमानकर सरकारक विरोध रे जनमत प्रकाश पाइला अधिकांश देश रे केतेक देश रे नुहे अधिकांश देश रे जनमत प्रकाश पाइला एवं राजनैतिक और अर्थनैतिक अवस्था रे उन्नति दाबी करी श्रमिक माने आंदोलन कले देश रे थिबा समाजवादी और साम्यवादी दल गुड़िक श्रमिक आंदोलन नेतृत्व नेले एही आंदोलन लक्ष्य थिला विप्लव द्वारा राजतंत्र लोप करी प्रजातंत्र प्रतिष्ठा करिबा विप्लव द्वारा राजतंत्र लोप करी प्रजातंत्र प्रतिष्ठा करिबा तो श्रमिक माने समस्ते प्रजातंत्र को बेसी पसंद करुथिले चाहिए जे सेमाने राजतंत्र रु मुक्ति पाइबा पई आ सेति पई सेमाने विद्रोह कले उग्र जातीयतावादी तथा एकछत्रवादी शक्ति मानकर उत्थान और फासीवादी शक्तिर सृष्टि जमीदार पुंजीपति और शिल्पपति माने श्रमिक आंदोलन को दमन करने को चेष्टा कले जेहेतु सेमानकर एहा विरोध रे थिला सेति पे सेमाने स्वेच्छाचारी तथा उग्रवादी शक्ति मानकर सहायता नेबा को बाहरिले कहीं सेमाने निजे निजे दमन करिबारे अक्षम थिले एही परिस्थितिर सुजोग नै केतेक स्थान रे उग्र जातीयतावादी तथा एकछत्रवादी शक्ति मानकर उत्थान घटिला जेउ माने कि राजतंत्र आ साम्यवादी और हमर समाजतंत्र को विरोध करुथिले एही शक्ति माननको फासीवादी शक्ति कहला विशेष करी कि इटाली रे जेउ शक्ति रो अभ्युदय होइथिला ताकू फासीवादी शक्ति कुहागला एवं सेमानकर चिंताधारा को फासीवाद नाम रे परिचित करागला फासीवाद मूल लक्ष्य है हिंसात्मक पंथा द्वारा जड़े कि मुष्टिमेय व्यक्ति हाथ में समस्त शासन क्षमता केन्द्रीभूत करी देश में एकछत्र शासन प्रतिष्ठा करने तो फासीवाद मूल लक्ष्य हूँ पिला माने हिंसात्मक पंथा द्वारा मन रखिथिबो एहा हिंसात्मक पंथा बा उग्रता बा निष्ठुरता आमे कहि परिबा तो एई बाद माने कहले गोटे राजनीतिक चिंताधारा तो फासीवाद नाजीवाद हमर आतंकवाद हैला हमर माओवाद हैला ए सब हैला गोटे गोटे राजनीतिक चिंताधारा तो ए चिंताधारा को जेउ माने आधार करिकि सेमानकर दल गठन करंती से अनुसार सेमानकर नामकरण करा दे तो फासीवादी माने फासीवाद उपरि तांकर चिंताधारा को आधार करिकि से माने दल गठन करिथिले आ सेथि पे सेमानकु फासीवादी कहा गला आ तांकर चिंताधारा को फासीवाद कहा गला फासीवादी माने बहुदलीय शासन विरोध करी एकदलीय शासन रे विश्वास
କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀରେ ଫାଶୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା। ଇଟାଲୀରେ ଫାଶୀବାଦର ବିକାଶ କିଭଳି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଟାଲୀ ଫାଶୀବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଇଟାଲୀରେ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଫାସିସ୍ ରୁ ଫାଶୀବାଦର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଫାସିସ୍ ରୁ ଫାସିସ୍, ଯାହାର କି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ରୋମରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ ବା ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚାଏ। ତ ସେଇ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଫାସିସ୍ ରୁ ଫାଶୀବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ, ଏଥିରେ ଏଇଟା କୁରାଢ଼ୀ ଆଉ ଏଇଟା ବିଡ଼ାଏ କାଠିର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଶୀବାଦୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦଳର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ। ଫାଶୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଇଟାଲୀର ଏକ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ ତାର ଦଳୀୟ ସଂକେତ ରୂପେ କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦଳକୁ କୁହାଗଲା ଫାଶୀବାଦୀ ଦଳ। ସେ ଦଳକୁ କୁହାଗଲା ଫାଶୀବାଦୀ ଦଳ ଏବଂ ସେହି ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କୁହାଗଲା ଫାଶୀବାଦ। ସେଇ ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଫାଶୀବାଦ। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଟାଲୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଟାଲୀରେ ହିଁ ଫାଶୀବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆଗରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଛି, ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ନେଇକି ଆମର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଟାଲୀ ଆମର ମିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇଟାଲୀ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାହାକୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି, ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଠାରେ ଇଟାଲୀକୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଇଟାଲୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇକି କିଛି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇବ କି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇବ କିମ୍ବା କିଛି ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇବ। ଏଇ ଆଶାରେ ସେ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ତାର ସେ ଅହମିକା ରହିନଥିଲା। ତାର ଯୋଉ ମୁଁ ଜିତିଛି କହିକି ସେ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଇଟାଲୀବାସୀ, ସେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କର ଆଉ ରହି ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଟାଲୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋର ଅବନତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇଟାଲୀବାସୀ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ଇଟାଲୀବାସୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିପାରେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଇପାରେ, ଏଇଭଳିଆ ଆଶା ନେଇକି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ବିପରୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଅବନତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ, ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି, ଧର୍ମଘଟ, ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ଆଉ କୃଷିର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ଶିଳ୍ପପତି, ପୁଞ୍ଜିପତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଜମିଦାର ମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ସେ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଜମିଦାର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦମନ କରିବେ। ଆଉ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି କାହାର? ଫାଶୀବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ। ତ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ନେଇଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ବା ବଡ ବଡ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଆମର ଫାଶୀବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଫାଶୀବାଦୀ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି। ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ଫାଶୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 1883 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ରୋମାନ ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ରୋମାନା ଠାରେ 1883 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ରୋମାନା ଠାରେ
ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଫେରନ୍ତା ବେକାର ସୈନିକ, ଦେଶଭକ୍ତ ନାଗରିକ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଢିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଦଳ ଫାଶୀବାଦୀ ଦଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଏହି ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଳା କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଗଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ କଳା କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ କୁହାଗଲା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜବାଦୀ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀର। ସେମାନେ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀର। ଇଟାଲୀର ରାଜା ତୃତୀୟ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫାଶୀବାଦୀ ଦଳ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ଯୁଦ୍ଧନୀତି, ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ଇଟାଲୀର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ 1921ରେ ଇଟାଲୀରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଳପୂର୍ବକ ଆମର କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ମୁସୋଲିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 1922 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଇଟାଲୀର ରାଜା ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ତୃତୀୟ ମୁସୋଲିନିଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ 1922 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଦିନ ମୁସୋଲିନି ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ହେଲା ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକାମୀ କରି ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମହାପରିଷଦ ନାମକ ଏକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ 1924 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଫାଶୀବାଦ ଦଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହେଲା ଏବଂ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 1926 ମସିହାରେ ଫାଶୀବାଦୀ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବେଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲେ। 1926ରେ ମୁସୋଲିନି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷିତ କରିଦେଲେ। କେବଳ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏକ ଦଳୀୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆଉ ସେ ଦଳ ହେଉଛି ଫାଶୀବାଦ ଦଳ। এইভাবে ভাবে আমার ফাঁসিবাদী চিন্তাধারা বা ফাঁসিবাদ দলর অভ্যুদয় বা বিকাশ ঘটিলা। তাপরে সেমানে আহুরি কিছু পদক্ষেপ নেইছন্তি যোউডাক হেলা সার্বজনীন ভোট প্রথা উঠাই দিয়াগলা। যেহেতু এক দল ব্যবস্থা সেমানে করে দেইছন্তি তাপরে সেমানে ভোট ব্যবস্থার আর কোনসি আবশ্যকতা অনুভব করি নথিলে আর ভোট প্রথাকু সেমানে উঠাই দেইथिले। সংবাদপত্র গুড়িকর স্বাধীনতা কাঢ়ি নিয়াগলা। সংবাদপত্র মানে তাঙ্ক ইচ্ছা অনুসারে কোনসি সংবাদ পরিবেশন করি পারিবে নাহি। যদি চাহিবে सरकार जेभଳି भाବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାକୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ
विजित हेले अपमानित होइथिले तेणु सेमाने चाहूथिले जे तांकर दल तांकर देश सामरिक शिक्षा रे उन्नति करू। तापर इटाली रो गणतांत्रिक शासन अवसान बा शेष कर दिया गला। संपूर्ण रूप से गणतंत्र आ रहिला नाही। देशर समस्त शासन क्षमता फासीवादी दलर मुख्य मुसोलिनी हाथ में केंद्रीभूत हैला बा एक छत्रवादी शासन प्रतिष्ठित हैला आ मुसोलिनी हेले से देशर सर्वे सर्वा। फासीवादी दलर अभ्युदय को इटालीर जनसाधारण विरोध करी नथिले। सेमानकर विश्वास थिला जे एकमात्र फासीवादी दल ही देशर अराजकता दूर करि परिबो एवं अन्य पक्षरे देशर सेनाबाहिनी पुंजीपति व्यवसायी गोष्ठी निजर स्वार्थ और सुविधा दृष्टि फासीवादी दल को नीरव समर्थन करुथिले। जहा फल कि फासीवादी दल उभय जनसाधारण तथा पुंजीपति आउ क्षमताशाली व्यक्ति मान समर्थन पाई देश में निरंकुश भाव में शासन कार्य चलाइले। तापर ठीक से भाया आमर जर्मनी गोटे दलर अभ्युदय घटी। आमर जर्मनी थिला केंद्र शक्ति रे, जहा द्वारा ही आमर माने प्रथम विश्व युद्धर शुभारंभ होइथिला कहिले भूल हेबो नाही। जर्मनी ही एहार सूत्रधर थिला। तो प्रथम विश्व युद्ध रे ठीक इटाली परी जर्मनी जेहेतु जर्मनी हारी जाइथिला, प्रथम विश्व युद्ध रे जर्मनी हारी जाइथिला एवं प्यारिस शांति सम्मेलन कह किंबा भर्साई चुक्ति कह से ताकू माने जो देश मैंने जयलाभ करथिले से माने ताकू बहुत अपमानित करथिले। आ से अपमान प्रतिशोध नेबा पई जर्मनी जनसाधारण समर्थ नथिले। आ सेठी पई ही हमर हिटलरंकर अभ्युदय होइतिला। युद्ध परे सेठारे मध्य अर्थनैतिक संकट, दारिद्र्य, बेकारी, धर्मघट, हिंसाकांड एभलिया अस्थिरता देखा देइथिला। प्रथम विश्व युद्ध पर जर्मनी पराजय, भर्साई संधिर कठोर अपमान जर्मन जाति को कठोर दुख देइथिला। फलरे जर्मनी तथारे गण विप्लव देखा देला। एहार मुकाबिला करि न पारि काइजर द्वितीय विलियम, काइजर कहिले जर्मनी रे राजा मानकु काइजर कहा जाउथिला। तो काइजर द्वितीय विलियम देश छाड़ी नेदरलैंड चली जाइथिले। देश छाड़ी से नेदरलैंड चली जाइथिले, जहा फल कि जर्मनी रे राजतंत्र पतन घटी साधारणतंत्र शासन प्रतिष्ठा हैला। एहा को वेमर साधारणतंत्र कहगला। एही राजनैतिक परिवर्तन फल देश रे अर्थनैतिक अवस्था रे कोनोसी उन्नति घटिला नाही। जदियो जर्मनी रे वेमर साधारणतंत्र प्रतिष्ठित हैला, साधारणतंत्र प्रतिष्ठित हैला परे मध्य जर्मनी रे कोनोसी प्रकार उन्नति परिलक्षित होई नथिला। जहा फल कि शासन परिचालन रे पुंजीपति व्यवसायी और शिल्पपति मानकर प्राधान्य पूर्वपरि रहिला। समाजवादी और साम्यवादी दल मानकर नेतृत्व रे श्रमिक आंदोलन आरंभ हैला। एही परि एक राजनैतिक अस्थिरतार परिस्थिति रे आडल्फ हिटलर उग्र जातीयतावादी आंदोलन आरंभ करथिले। 1899 मसीहा एप्रिल मास 20 तारिख दिन आडल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया देश रे बास करुथिबा जर्मन अधिवासी मानक मध्यरे जन्मग्रहण करुथिले। से जर्मनी रे जन्मग्रहण करनथिले, से जन्मग्रहण करथिले ऑस्ट्रिया रे। प्रथम विश्व युद्ध रे से जर्मनी तरफ सैन्य बाहिनी रे जोग देइथिले। युद्ध पर 1919 मसीह रे से श्रमजीवी दल नामक गोटे क्षुद्र राजनैतिक दल रे जोग देइथिले। केबे 1919 रे केउ दल रे जोग देइथिले? श्रमजीवी दल रे। 1921 मसीह रे से ही दलर नेता हेले एवं दलर नूतन नाम देले जातीय समाजवादी श्रमिक दल। एही दल नाजी दल रूपे परिचित हैला। नाजी शब्दर अर्थ होछि पिला माने किए काहाकू डरे नाही बा आमे कहिबा निष्ठुर उद्धत प्रकृतिर व्यक्ति कहिबा, निर्मम प्रकृतिर व्यक्ति को आमे नाजी बोली अभिहित करि। माने नाजी शब्दर अर्थ आसी थाए। तो सेहि पई हिटलर तांको दलर ना देथिले नाजी। आउ तांकर जो चिंताधारा थिला, जो राजनैतिक चिंताधारा को नेकी से दल गठन करथिले, से चिंताधारा को कुहागला नाजीवाद। प्राचीन आर्य मानकर स्वस्तिक चिन्ह को तुमे समस्ते पूजा समय प्राय स्वस्तिक चिन्ह देखिथिबो। आमे सब स्वस्तिक चिन्ह व्यवहार करिथाउ। हमर घरर मुख्य द्वार रे मध्ये हम स्वस्तिक चिन्ह लगाई थाउ।
सेटा आम शुभ बोली आम विचार करिथाउ। आ सेई चिन्ह को हिटलर मध्य तांकर दलर दलीय चिन्ह रूपे ग्रहण करथिले। लोकंकर दुरवस्था, आर्थिक संकट, बेकारी, प्यारिस शांति सम्मेलन जर्मनी अपमान समस्या को केंद्र करी नाजी दल सुदृढ़ हैला। 1923 मसीह हिटलर बलपूर्वक जर्मनी शासन क्षमता अधिकार करने को उद्यम कर विफल हेले एवं कारादंड भोग कले। जेल थिबा बेले से मे काम्प बा मोर संघर्ष नामक पुस्तक रचना करथिले। हिटलर को उग्र जातीयतावादी नीति जोगु से पुंजीपति और गणतंत्र विरोधी शक्ति मानकर समर्थन लाभ कले। 1924 मसीह जेल मुक्ति लाभ करी व्यापक प्रचार द्वारा से नाजी दल प्रति जर्मन जाति को आकर्षित करथिले। हिटलर असाधारण बात्मीता द्वारा साधारण जनता प्रभावित होइथिले। से बहुत सुंदर भाव में कहि पारुथिले, भाषण दे पारुथिले, लोक माननकु तांको आडकु आकृष्ट करि पारुथिले। तो सेथि पे तांकर जो थिला कहिबार शैली, से शैली रे समस्त आकृष्ट होई जाइथिले। समस्त जर्मन जाति तांको प्रति आकृष्ट होई जाइथिले। वर्साई संधि द्वारा जर्मन प्रति होइथिबा चरम अपमान और अन्यायर प्रतिशोध एक दृढ़ तथा शक्तिशाली जर्मनी राज्य गठन करी जर्मनी पूर्व गौरव फेराई आनिबार प्रतिश्रुति, लोकंक कर्म नियुक्ति जोगाई देवार आश्वासना एवं युवगोष्ठी निमंते निरापद भविष्य गढ़िबार भरोसा तांकु जर्मन मानकर आस्थाभाजन कला। तांको नेतृत्व में जर्मनी पुणी थे पूर्व गौरव फेरी आसिबो बोली अनेकंक धारणा सृष्टि होइथिला। 1933 मसीह जर्मनी साधारण निर्वाचन होइथिला। नाजी दल संख्यागरिष्ठ होई नथिले मध्य जर्मनी राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग हिटलर को प्रधानमंत्री बा चांसेलर भाव में नियुक्त करथिले। से समय प्रधानमंत्री थिले आमर राष्ट्रपति थिले हिडेनबर्ग, जर्मनी राष्ट्रपति थिले हिडेनबर्ग और से हिटलर को प्रधानमंत्री बा चांसेलर भाव नियुक्त करथिले। संख्यागरिष्ठता लाभ करने हिटलर पुणी थे निर्वाचन कराइले किंतु सफल हेले नाही। इतिमध्य राष्ट्रपति हिडेनबर्ग मृत्युवरण करथिले। हिटलर एक स्वतंत्र आईन प्रणयन करी उभय राष्ट्रपति और चांसेलर बा प्रधानमंत्री रूपे निजकू अवस्थापित करथिले। यह द्वारा से एकाधार राष्ट्र मुख्य, शासन मुख्य और सामरिक विभाग सर्वोच्च कर्ता भाव में जर्मनी एकछत्रवादी शासक रूपे उभा होइथिले। समस्त क्षमता निज हाथ में केंद्रीभूत करिबा पाई हिटलर स्वतंत्र आईन मान प्रणयन करथिले। से जेतेबेले समस्त क्षमता निज हाथ को नैथिले तापरे से स्वतंत्र आईन मध्य प्रणयन करथिले। नाजी दल को जर्मनी एकमात्र राजनैतिक दल बोली स्वीकृति दियागला। तापरे पर समाजवादी और साम्यवादी दल मानक संगठन को भांगी दियागला। सेमानकर संपत्ति को बाज्याप्त बा जबत करी नियागला। श्रमिक संगठन गुड़ी को मध्य भांगी दियागला। कौनसी श्रमिक संगठन को रहिबाकु दियागला नाही। हजार हजार समाजवादी, साम्यवादी एवं नाजी विरोधी को मृत्युदंड दियागला। सेमानकु से मृत्युदंड देइथिले। हिटलर यहूदी मानक घृणा करुथिले आउ तार फलस्वरूप से लक्ष लक्ष यहूदी को नृशंस भाव हत्या करथिले। संवादपत्र और बेतार को नियंत्रण करागला। व्यक्ति स्वाधीनता लोप पाइला। हिटलर वर्साई संधिर शर्तगुड़िक इच्छाकृत भाव में उल्लंघन करी जर्मनी सामरिक शक्ति वृद्धि कले। जहाँकि गोटे वर्साई संधिर गोटे गुरुत्वपूर्ण शर्त थिला जे जर्मनी केबे सामरिक शक्ति को वृद्धि करि पारिबो नाही। किंतु हिटलर जानी सुनिकी निज इच्छा रे से संधि को उल्लंघन करथिले। से संधिर से शर्त को उल्लंघन करथिले आ सामरिक शक्ति वृद्धि करथिले। आकाश बाहिनी और नौबाहिनी गठन करी से गुड़िकर अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र सज्जित कले। अत्याधिक अस्त्रशस्त्र एटा मध्य हमर वर्साई चुक्तिर गोटे थिला शर्त। तापरे राइन नदीर उपत्यकार पुनर्बार सैन्य मुतयन करथिले। जोटा कि राइन नदीटा हमर फ्रांस आउ इंग्लैंड सेमाने तांको अधीन को नै जायथिले। तांको अधीन को नैथिले मध्य पुणी थरे हिटलर से अंचल रे निजर सैन्य मुतयन करथिले। एही परी केतेक पदक्षेप नै हिटलर जर्मनी को आउ गोटे विश्वयुद्ध पे प्रस्तुत करथिले। तो तार परवर्ती पर्याय रे द्वितीय विश्वयुद्ध अनुष्ठित होइथिला। तो पिला माने एटा हला हमर फासीवादी और नाजीवादी शक्तिर अद्भुत किंबा विकास। तो एई अध्यायटी को एई पाठटी को तुमे माने केते बुझी पारिलो सेठी पय आमे टिके प्रश्नावली करिनेबा। प्रथमे कह केउ भाषारु फासिस्ट शब्दटी आसीछि।
କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଫାସିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି? ସ୍କୁଲ ଲାଟିନ କେଉଁ ଭାଷାରୁ? ଲାଟିନ 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 ଭାଷାରୁ ନାଇଁ। ବସ। କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲା? ଇଟାଲୀ 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 ନାଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ମୁସୋଲିନି କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଇଟାଲୀ ଇଟାଲୀ। ଭେରି ଗୁଡ। ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲେ? ଶିକ୍ଷକ 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 ଶିକ୍ଷକ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାପରେ କଣ ଥିଲେ ସେ? ସୈନିକ ସୈନିକ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ କଣ ଥିଲା? ବା ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ ଥିଲା? ରୋମ। ଭେରି ଗୁଡ। ରୋମ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ ଥିଲା ନାଇଁ। ହିଟଲର କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜର୍ମାନୀ ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀ ମନେ ପକାଅ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଭେରି ଗୁଡ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନାଇଁ। କେଉଁ ମସିହାରେ ହିଟଲର ବଳପୂର୍ବକ ଜର୍ମାନୀର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? 1923। ହିଟଲର ତାଙ୍କର କେଉଁ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ହିଟଲର ତାଙ୍କର କେଉଁ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ମେ କ୍ୟାମ୍ପ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମେ କ୍ୟାମ୍ପ ପୁସ୍ତକ ହିଟଲର ହିଟଲର। ହିଟଲର ହଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତା ଅର୍ଥ କଣ? ମେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ଥ କଣ? ମେ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ମୋର ସଂଘର୍ଷ ମୋର ସଂଘର୍ଷ। ଭେରି ଗୁଡ। ମେ କ୍ୟାମ୍ପ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋର ସଂଘର୍ଷ। ହିଟଲର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ହିଟଲର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1923 ରେ ସେ ନେତା ହେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1899 1899। ଭେରି ଗୁଡ। 1899 1899। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନେବ। ଫାସିବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ତାକୁ କରିବ, ଆଉ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।